खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबाचु नांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय दंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरक फानो चुबाय मानो पुलिसनि सामुं खालायगा गामिनि लुकुरक पुलिस केबिले मोरगना गारै बिसनाव कलाय थजा यां गामिनि लुकुरक केबिले पुलिसनि सामुं खालायै फुनखा सिगावरनि थानि माक्सिनि मुसुक खगै तलांगै थांमा नायतंमा जराबो कासुका गामिनि लुकुरक सिगावरक न अकक्तमा कासुका तांसाल हर अचक दामथाम सती थामसि ताम्मा जराबो बिश्रामगंज थानानि चेचुरिमाई ग्राम पञ्चायतनि सुकान्त ताँत शिल्प गाना 8 नं लाहार कतर शिककनि बदल कतर चिकट जेमानसाक मांगचिनि गाय मुसुक रक्न लाहार कतर तै खलायै तलांगै तंमा जरा गामिनि लुकुरक मुसुक गाय पुंलायमानि खरा खोनालायखा खरां खोनाबै नकनि अंखरै शिककन रिफर लायखा गामिनि लुकुरकनो फायमानुगै शिककनि बदल खारि थांगौ आरोनि आबुनि यागुल कक्तमा मानै थायो सफायखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक आबुनि यागुलनो गाय मुसुक रक्न दखैबाय खावै लाहार कतर गानाव बुफांग खाय तनि लायखा हर आयासा तै मोरगै तंलायखा गामिनि लुकुरक तांसल फुंग कक्तमा मानै मुसुकनि बुग्रा फरिद मिया तै गोरांग देबनाथ फायलायखा बरनि गामि उत्तर चलिलाम फकिरा मुरा आमचिय कक्तमा मानै बुग्रा फरिद मिया तै गोरांग देबनाथ चेचुरी आमचिय थांगै गामिनि लुकुरक बाय कक सालायका तै बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक बाय कक सावै मालमाता गाय मुसुक रक्न तलांगै थांका मुसुक बुग्रा फरिद मिया तै गोरांग देबनाथ तांसल फुंग मुसुक किफ्लैमानै तंथगलायजा बुग्रा फरिद मिया तै गोरांग देबनाथ फरिद मियानि मागचिनि मुसुक तै गोरांग देबनाथ ओंखा मागनै जतवै मागचिनि मुसुक बरंनि थानि खगैतो बुजाक ताइसा हायनोहाय किफ्लैमानै बेलायखिनो खा तंथगलायजा बरक दाबो আমরা রাত ভোর 3:30টার দিকে হঠাৎ করে একটা গরুর ডাক শুনছি আমার নিজের গরু তারপরে বাইরে এলাম বাইরে থেকে আমার উড়ান দিয়া 3-4টা গরু যাইতেছে তারপরে হঠাৎ করে সুর সুর চিৎকার করছি কারণে পাশের বাড়ির আরেকজনে তাইনেও বাইরেছে আমরা দুইজন সুর সুর করে চিৎকার করছি তখন গ্রামের সব মানুষ আইছে আইসা মেইন রোডে যখন রাস্তাতে আইছি দেখতেছি অনেকটি গরু এই গরুটির রাস্তা আর কিছু মানুষ আসতো তারা সব গেছে দৌড়ে এবার সবাই একত্রিত হয়েছে সব গরুরে রাস্তার থেকে গিয়েছে আমরা মিলে আটক করছি তারপরে থানার খবর দিচ্ছি প্রধান খবর দিচ্ছি আইসে আর এটা সেটা গরুটির বাঁধছে নাম শেষিমাই সুকান্ত তাঁত শিল্পের এরিয়া কোনো সুরে এটি নিতে হয়েছিল তারপরে কোনো তারা গাড়িটা নষ্ট হয়েছে ওইটা পারে তারপরে কারো বাড়ির দিকে ঢুকাই দিছে এরপরে যখন সব পাড়ার মানুষ সব একত্রিত হয়ে গেছে তখন সুর গেছে গরুটির মানে এখন পর্যন্ত মালিক টালিক কোনো খুঁজটুজ পাওয়া গেছে না পাওয়া গেছে না অনেকগুলো প্রধান আছে থানার পুলিশ আছে সবাই মিলে আটক করে একটা জায়গার মধ্যে রাখছে তারপর গ্রামবাসী সবাই আমরা এগুলি আছি আর কি ভূমি টাইনের দোকানে চুরি হয়েছে প্রায় 50-60 টাকার মালপত্র হয়ে গেছে এইভাবে চুরি বাড়ছে না চুরি প্রত্যেক দিন চুরি হইতে আছে এদিকে 12টা গরু সবাই মূল্য 2.5 লাখ টাকা